ভাই হইছি মুটা হরিনাম কেনতা মিঠা কিনরি কিনরি দেখুতা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান রাধায় গোটে প্রশ্ন পচারিছ প্রভু আমার যেন 16 প্রহরী আছে যেন 16টা যেন কুঞ্জ আছে ললিতা বিশাখা চিত্ররেখা চম্পক ললিতা রাধা ইত্যাদি যেতে বি সখী অছ প্রথম ভোগ ভগবান যে কাଣା লাগিছিলা প্রথম ভোগ কেন সখী ধরি গছিছিলা ইনতো আমার যে 16 প্রহরী নাম যজ্ঞ কলি দৈবিক ব্রাহ্মণ আগে ব্রাহ্মণ বিকঙ্কিতা যজমানস্য বাসনং পৃথক পৃথক তাহলে যেন জায়গানে ব্রাহ্মণ আছেন যেন জায়গানে আসন শুদ্ধি আছে বাস্তবে বিকে কোর কে নির্মাণ ব্রহ্মত্য দোষ লাগে এবে কানে করছেন যেন কর্তা বসছে সে পটি নাই উঞ্জে লোক বসছে তাহলে ব্রাহ্মণং বিকঙ্কিতা যজমানস্য আসনং পৃথক পৃথক ব্রাহ্মণ চিন্তা আর কর্তা চিন্তা ভাবা সেই বিষয়টা যেতেবেলে শ্রীকৃষ্ণ ভগবান পৌঁছন সরি রাধাজি পৌঁছন শ্রীকৃষ্ণ ভগবানকে উত্তর দেলে রাধে রাধে আমি যেন সমস্ত গুরুজি রাধে রাধে বলছি তার অর্থ কেন করত ধন বাজে তো বাজা করত ধন নাচে তো রাধা যেন জায়গায় হরে কৃষ্ণ মহামন্ত্র বা বাহাগ हो संकीर्तन हो पाला हो स्वयं श्री राधा चक्रे और जिन जगह ने राधा तो सेने कृष्ण शिव जति लगी राधे राधे अर्थ इटा गोटे कथा আছে পুতা अर्घ्यर्थं मुदकं दिव्य प्रणप्य पुरितं मया चक्रित्वहं पद्महस्ते दिवाकरणे हि भगवान ए हि भगवान सत्व स्वर अनुकंपाया अर्घ्य संस्कारं प्रणमाम्य औरे सूर्य उदय हेबार समय सूर्य अस्तमान समय अछि लेकिन गोटे कथा आज्ञा विमाने बजस्त आज्ञा छ हमर जे इवेजन कोन यात्रा जे करूछु प्रहरी नाम यज्ञ उपलक्षे गजलक्ष्मी प्रतिष्ठा उपलक्षे मानवसा पूजा उपलक्षे सूर्य अस्तमान टेन जन कल सानी चली निषेध पद्म पुराण 180 नंबर पृष्ठारे लिखिছে अहो गंगेश्च यमुनेश्चैव गोदावरी सरस्वती आमे जदि तीनटा के निमंत्रण करबा के गले आमे गोटे घंटा दरकार लेकिन आमे गानु 12 3 घंटा काम के डीजे लागिछ अहो एत्ती सुंदर करी ग्रामर मंगल कर्तार मंगल विश्वर मंगल लागे प्रहरी ए